Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata. Danas ćemo testirati jedan cirkular ručni, u pitanju je Makita, svi znamo podosta o tom brendu, znači radi se o kvalitetnim alatima. Imamo ovdje jedan model cirkulara ručnog snage 1200 W, u pitanju je model HS7601. U principu, što se tiče cenovnog ranga ove Makite, ona iznosi na akcijama negde oko 15.000 dinara, odnosno oko 120-30 eura, što je u principu pristupačno za ovaj tip alata u ovom kvalitetu. Dolazi uz standardno 3 godine garancije. Karakteriše ergonomski oblik ručke, jako lepo leži u ruci. Ono što ćete primetiti ovde, da u odnosu na neke druge testere, je tako, sam izvod za piljevinu je napravljen tako da odvodi piljevinu od ruke. Uz samu testeru dobijate i adapter za usisivač koji se montira ovde. To ćemo montirati posle, pošto ćemo koristiti usisivač prilikom rada, da ne bismo udisali previše prašine, ali ako ne koristite usisivač, obavezno ovaj ovde deo ostavite otvoren, znači da bi imala gde da izbacuje piljevinu. A da to ne ide na vas, jer ako ostavite ovaj priključak, piljevina će ići na vas i ići će ovde dole ispod. U samom kompletu dolazi paralelna vodilica koja se montira tu, dolazi vam list sa 12 zuba, list testere, evo kao što vidite, znači namenjen je u principu za grubo sečenje. Generalno, ako hoćete neke finije rezove, a radite, trebalo bi da imate list sa više zuba. Znači, da li će to biti 48 ili koliko već iziskuje to što budete sekli, mada generalno ok su rezovi i sa ovim, mada sa 12 zuba se listovi koriste uglavnom za grubo to građevinsko sečenje materijala, znači daska, fosna. Sam motor je pozicioniran ovde standardno sa leve strane, kao što vidite, lepo je urađen, tanak je, tako da nećete imati problem sa zapinjanjem. Šta je interesantno, recimo ovaj ovde deo je napravljen potpuno ravno, tako da prilikom menjanja lista testere vam je sve to olakšano jer postavljate mašinu ovako. I onda vam je sve lagano, pristupačno i možete odraditi bez da to morate raditi, da ona leži na ovom ovde štitniku, pa onda odvijete, pa pomerate štitnik, znači ovde radite sve u ovom položaju, jel tako, odvijete i sklonite, izvučete list, pokazat ću vam to posle. Sa ove strane pozicioniran je ključ za zamenu lista testere, to je ok. Ovde vam je poluga za blokadu osovine kada radite zamenu lista. Lepo je što su otvori za četkice postavljeni s polja, znači ne morate skidati ništa, samo šrafcigerom odvijete sa obe strane, izvadite četkice, stavite nove i spremni ste za dalji rad. Tako da se te strane plus. Što se tiče stabilnosti ploče, ona je ok, ne klima, ne ljulja, sve je to u redu. Hajde još malo da pogledamo. Kabel koji su dali je prečnika 2x1 mm kvadratni, dobro kvaliteta kabel. Sam alat je proizveden United Kingdom, Ujedinjeno kraljevstvo, odnosno Engleska. Brzina rotacije testere je 5200 obrtaja u praznom hodu i prečnik testere je 190 mm, rupa 30. Znači nešto standardno što se koristi za ovu dimenziju cirkulara. Sam prekidač je lepo izveden sa sigurnosnom blokadom. Kao što vidite, ne možete ga pritisnuti dok god ne pritisnete ovaj taster da ga odblokirate. Onda je moguće pritisnuti ga. Ok. Šta je jedna mala zamerka tu? Jedna mala zamerka je što se nalazi prekidač samo sa jedne strane. Naime, ok je kada ste desnoruki, jel tako? Onda to pritisnete i to ide prilično lagano. Kada to radite levom rukom, onda morate izvršiti pritiskanje sa kažiprstom
jel tako? Pošto ga nemate sa druge strane na palcu, morate izvršiti kaži prstom, aktivirati, pa onda opet zgrabiti testeru ili nekako ovim ovde delom zgloba to isto uraditi. Tako da to je moglo da bude malo intuitivnije rešeno, malo bolje da postoji i sa druge strane ovde. Ako se nalazite s ove strane cirkulara, u nekim situacijama bilo bi zgodno da postoji i tu. Šta još imamo? Imamo ovde polugu za brzu promenu dubine reza, odnosno dubine sečenja. Samo se pomeri na gore i automatski možete da vrlo lagano promenite dubinu reza, vratite polugu nazad i to je to, fiksirano je sve i stoji kako treba. Meni ovde fali neka skala sa podeocima o dubini rezanja. Kao što vidite, nema uopšte nikakvu skalu. Ni na jednom delu vi nemate i ne možete da bez merenja odredite dubinu. Ali javaj, dobro. Ipak, kažem, opet ovo spada u neki cenovni niži rang ovakvih alata kod Makite, pa to neću naći da stavim kao neku veliku zamerku, mada bi bilo zgodno da je ima. Uz to, sa gornje strane ploče, ovde, znači imate markere gde vam prolazi nož pri 0, odnosno pri 90 stepeni i pri 45. Znači, to je tu. Imate takođe i skalu ovde sa bočne strane, koliko duboko ste, odnosno daleko, ušli u materijal. Isto ok što postoji. E sad, da se vratimo na ovu drugu stranu. Ovde s ove strane imamo, kao što primećujete, dva ova šrafa, koja služe čemu? Znači, jedan, ovaj ovde prednji, može da služi za bočno vođenje, za graničnik, jel tako? A ovaj drugi ne služi tome, nego možete dokupiti vođicu za šinu, Makitinu, pa je možete terati i po šini. Što je jako lepo što su ostavili tu opciju. Znači, to mi se jako dopada, što imate opet opciju da nadogradite ovaj alat da može ići i po šini. Ukoliko se desi da vam se testera rašteluje, da nemate, kada stavite ugao pod 90 stepeni, odnosno na 0, jel tako? Ako nemate u tom slučaju rez pod 90 stepeni, šta je potrebno da uradite? Potrebno je da uzmete lepo cirkular, sklonite štitnik, uzmete vinklu ili uglomer, izmerite ugao, vidite da li je on dobar i ukoliko postoji odstupanje, uzmete mali imbus. Mali imbus, 2,5 mm imbus. I ide u ovu ovde rupicu. Tu. Nemojte prisloniti slučajno vinklu uz zub testere. Ne prislanjate uz zub, prislanjate uz list. Znači, ravnate list i ravnate ploču. 90,3. Osamdeset i 9,9. Znači, vrlo lagano možete izvršiti korekciju ugla same testere. To je jedna stvar koju možete podesiti na ovoj testeri. Druga stvar koju možete podesiti je paralelnost ploče u odnosu na list testere. Šta znači paralelnost ploče? Znači da vam sama ploča bude paralelna u odnosu na ovaj list. Kako to radite? Uzmete lepo vinklu, izmerite, opet kažem vam, vodite računa ne da stavite na zub, izmerite sa jedne strane, izmerite isto to
sa druge strane mora biti isti razmak. Ako nije isti razmak, imate ova ovde dva šrafa, odvijete ih i pomerite ploču za toliko koliko je potrebno da bude paralelna sa listom testere. Hajde da vam pokažem kako da zamenite list testere. Znači, potrebno je da postavite testeru uspravno, da stoji ovako na motoru, zato su i napravili tu opciju. Sada, ja da biste vi bolje vidjeli ću to raditi drugačije, radit ću ovako. Uzmete i vrlo prosto pritisnete samo ovaj ovdje taster za blokadu osovine, njega pritisnete, uzmete imbus ključ, popustite, odvijete ovaj centralni šraf, skinete šajbnu i pošto ste u ovom ovdje položaju, sklonite graničnik i list testere ide vrlo lagano napolje. Isto tako uzimate opet drugi list testere, stavljate ga na poziciju, pazite da legne lepo ovdje. Šajbna, šraf, nema nikakvog ljuljanja. Blokada osovine, obavezno, i zatezanje. Nema potrebe da zatežete kao da je auto točak, ali lepo pritegnuti. Nakon toga proba same testere uključite, probate 20-30 sekundi na prazno da vidite da slučajno ne baca list, da budete sigurni da je lepo legao. Kada vršite promjenu ugla testere, potrebno je da napred otpustite ovaj ovdje šraf, ali isto tako i sa zadnje strane imate šraf i njega isto otpustite i onda vršite promjenu ugla testere na opet željenu vrednost koju želite da podesite. Kada podesite ugao testere, zategnete jedan, zategnete i drugi, nemojte zaboraviti, i spremni ste za rad. Hajde da montiramo ovaj izvod za usisivač, odnosno adapter za usisivač. Znači, treba vam samo krstasti šrafciger, umetne se ovaj zubić ovdje unutra, ovdje imate jedan šraf, zategnete i to je to. Stoji lepo, stoji čvrsto i ovdje ide cevod usisivača. Hajde da izmerimo nivo buke koji proizvodi ova testera. Nemojte ovo raditi nikada kao što ja radim, znači ja ću uz pomoć stege zadržati prekidač da bi on bio na nekih 60 cm od samog merača, znači vi to nemojte nikada raditi. Zbog čega ja to merim na razdaljini od nekih 60 cm, jer otprilike je to neka radna udaljenost od vaših ušiju kada budete radili, čisto a znate koji nivo buke možete da očekujete. Idemo sa tahometrom da izmerimo brzinu obrtaja u praznom hodu. Brzina u praznom hodu je oko 5000 obrtaja u minuti, navedeno je 5200, tako da to je prema mojim merenjima malkice niže, ali to je i očekivano. Kod većine proizvođača uvek se deklariše malo viša prednost nego što to zaista biva u praksi. Hajde da vidimo kako pravilno podesite dubinu reza. Rekli smo ovdje nemamo skalu za podešavanje i ovako se može podesiti na bilo kom cirkularu. Znači šta je potrebno da uradite? Prislonite testeru uz radni komad, sklonite ovaj štitnik, vidite koliko testera ovdje sa štrči ispod. To nije pravilno. Znači, ono što bi trebalo da bude je otprilike 5 mm. Otpustite ovdje polugicu, podignete list testere, zategnete i spremni ste za sečenje. Hajde da ne zaboravimo prvo zaštitu na radu, znači zaštitne naočare, zaštitne slušalice, pogotovo ako unutra radite. I ako unutra radite bez usisivača,
čak i sa usisivačem bilo bi dobro da imate zaštitnu masku za prašinu. Prvo ćemo rezati ivericu standardnu belu, da vidimo kako će se ponašati ovaj list sa 12 zuba na njoj. Gornja strana, kao što vidite, standardno malo je pocepana, ali to je uobičajeno, dok donja strana je savršeno gladak rez. Tako da nemate problem generalno, samo standardno okrenite materijal naopačke kada to radite. Što se tiče same preciznosti, kao što vidite, ona je 89,9 stepeni, što će reći 90 stepeni, tako da je to sve kako treba, odlično. Maksimalna dubina reza ove testere je pod uglom od 45 stepeni, nekih, ja mislim, 46 mm. Sada ćemo probamo da prosečemo ovaj komad medijapana. Evo, kao što možete vidjeti, 45 stepeni, sečenje je stvarno 45 stepeni. Znači, preciznost je zaista odlična. Sada ćemo probati iz ruke da isečemo ovu gredu 10 x 12 cm. Još je ostao ovaj uzdužni test koji ja volim da sprovedem, znači na punoj dubini, po dužini same grede, da vidimo kako ide i odvođenje piljevine i kako se mašina ponaša. Uradit ćemo tu standardno 2 reza. Hajde da napravimo neki kratki zaključak o ovoj mašini. Znači, ako vam treba precizna mašina, ako vam treba nešto da ćete biti sigurni u uglove, kada podesite da ćete dobiti zaista i to, to je to. Što se tiče snage motora, dovoljna je za većinu primjena. Ako hoćete finije rezove, da ga zamenite, da uzmete neki sa više zubaca. Ono što mi se dopada na ovom cirkularu je što nije mnogo težak. On je znači negde oko 4 kg. Kapacitet njenog sečenja je 66 mm pri uglu od 0, odnosno od 90 stepeni i 46 mm pod uglom od 45 stepeni. Odvođenje prašine je dobro rešeno, dobro odvodi prašinu. Rez gde vodite testeru je čist. Znači, ono je čisto od prašine, napravili su odvod vazduha tako da će vam uvek biti pregledno tu gde sečete, neće biti zatrpano piljevinom, što je jako bitno.
Takođe, bitna stvar koju ova testera ima, a to je ovaj ovde prozor veliki. Znači vi tačno možete da vidite gde idete testerom sa ove strane sa koje vi stojite. Šta je moglo bolje da bude? Ono što sam vam rekao, ovaj ovde sigurnosni prekidač, on je mogao da bude sa obe strane pozicioniran, a ovaj ovde dodatak za usisivač je mogao da bude malo čvršći. On je mogao biti malo čvršći, on malkice radi, ali verujem da neće praviti problem s obzirom da ima zub unutra gde se kači i da će on završiti sve to kako treba. Što se tiče održavanja same testere, jednom nedeljno kompresor, izduvajte malo tu prašinu i piljevinu i služit će vas dugo godina. Nadam se da vam se dopao video. Ako vam se dopao, kliknite dole like, kliknite subscribe, bit će još videa na različite teme, pa se vidimo. Pozdrav majstori!